감을 느끼게 되었습니다. Aunque esta es la primera vez que les veo, parece que los conociera de toda la vida, parece que fuera mi familia. 제가 그 이유를 곰곰이 생각해 보았습니다. Y he meditado, ¿por qué es esa razón? ¿Por qué es eso? 저는 지난 10년간 콜롬비아를 비롯해서 남미에 있는 국가를 다니면서 10년 동안 보석사 세미나를 인도를 했습니다. Y es porque durante los últimos 10 años he estado viajando constantemente a Colombia y a una serie de países en Centroamérica y Sudamérica. 제가 다니는 나라의 공통점이 하나 있습니다. Y todas estas naciones tienen similitudes entre ellas. 제가 방문했던 남미 국가들은 전부 스페인어를 사용하고 있었습니다. Y todos hablan español. 근데 여기 와서 보니까 여러분도 스페인어를 사용합니다. Y ahora vengo aquí y me encuentro con que ustedes también entienden y hablan español. 그래서 서로가 하나지만 친구처럼 친숙하게 Así que aunque es mi primera vez verles, siento como que les conozco hace 10 años. 저는 이틀 동안 여러분들과 같이 말씀을 통해서 은혜를 나누고자 합니다. Y en estos siguientes 2-3 días vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. 제가 이틀 동안 여러분들과 같이 은혜를 나눌 제목은 인간 창조에 관한 말씀입니다. Así que el título de la enseñanza del día de hoy, el estado original de la creación de la raza humana. 저는 창세기 1장과 2장을 통해서 하나님이 창조하신 인간은 어떤 존재인지를 같이 생각해 보자 합니다. Y vamos a estar mirando el libro de Génesis, capítulos 1 y capítulos 2. Vamos a estar mirando algunas porciones acerca del estado original de la creación del hombre. 제가 말씀을 전하기 전에 성경 두 군데를 찾아서 읽도록 하겠습니다. Así que antes de entrar a disertar la palabra, quiero que miremos en la Biblia un par de porciones. 창세기 1장 26절과 27절을 찾으시길 바랍니다. Vamos entonces en la Biblia a Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Génesis 1, versículos 26 y 27. 그리고 제가 한국말로 시작하면 여러분들이 큰 소리로 읽어주시길 바랍니다. Y en coreano les voy a decir un vocablo que significa comenzar y ustedes van a leer con nosotros. 자, En voz alta. 시작. Entonces, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra creación, a nuestra imagen conforme a nuestra... 여러분도 같이 좀 읽어주시길 바랍니다. Así que, por favor, leamos todos en voz alta, una vez más. 자, 시작. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 자, 한 군데 더 찾아서 읽도록 하겠습니다. Y vamos a leer una porción más en otro lugar. 창세기 2장 7절을 찾으시고 같이 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer Génesis 2, versículo 7. 자, 시작. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 아멘. Amén. 이 땅에 살고 있는 대부분의 사람들은 자기 자신이 누구인지를 모르고 살아가고 있습니다. Mucha gente en este mundo no sabe siquiera quiénes son ellos. 다시 말씀드리면 자신의 정체성을 알지 못하고 살아간다는 얘기입니다. Ellos tan solo están sobreviviendo, pero no tienen idea de su propia identidad.
그러기 때문에 대부분의 사람들은 인생을 제대로 살지 못하게 되는 것입니다. Y mucha gente entonces en conclusión no está disfrutando su vida de una manera apropiada. 원인이 어디에 있을까요? Ahora, ¿cuál es la causa de esta realidad? 그래서 나를 비추는 거울을 만나지 못하기 때문에 그렇습니다. Es porque nunca se han visto en el verdadero espejo que refleja quiénes son ellos. 그렇다면 나를 비추는 거울은 무엇일까요? Ahora, ¿cuál es este espejo que nos refleja correctamente? 야고보서 1장 23절에 보시면 하나님의 말씀이 바로 나를 비추는 거울이라고 설명하고 있습니다. En Santiago 2:23 nos asegura que la palabra de Dios es el espejo que nos da el reflejo correcto. 따라서 우리는 하나님의 말씀을 기록한 성경을 통해서만이 자기 자신의 모습을 정확하게 알 수 있는 것입니다. Entonces, en la palabra de Dios usted va a encontrar y va a comprobar el reflejo apropiado que Dios tiene de usted y de mí. 여러분, 우리가 아침에 일어나면 제일 먼저 거울을 봅니다. Así que usualmente nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es mirarnos al espejo. 우리가 보이는 거울을 보면 자신의 겉모습을 알 수가 있습니다. Y cada vez que nos miramos en las mañanas, nos miramos como estamos en ese momento. 그런데 우리가 매일 보는 거울은 우리의 영혼과 마음은 비춰주지 못합니다. Pero ese espejo natural no refleja nuestro estado eterno de vida que realmente llevamos. 그런데 하나님의 말씀은 우리의 영혼과 그리고 우리의 마음까지도 비춰주는 거울이라고 얘기할 수가 있습니다. Pero la palabra de Dios realmente nos muestra cómo está nuestra alma hoy y cómo está nuestro futuro en Dios. 그렇다면 성경에서 말씀하고 있는 인간은 도대체 어떤 존재일까요? Ahora, en la Biblia, el ser humano, ¿qué tipo de ser es el ser humano en la Biblia? 한마디로 얘기하면 하나님이 창조하신 최고의 걸작품이라고 말씀하고 있습니다. Entonces establezcamos que primero que todo, el hombre, la creación, el hombre es el centro de la creación de Dios. 에베소 2장 10절에 보시면 우리는 그의 만드신 바라 이렇게 말씀하고 있습니다. En Efesios 2, versículo 10 nos dice lo siguiente. 거기 만드신 바라 이 말씀이 그리스어로는 포의 바라는 단어입니다. Y la palabra que dice que Dios nos creó es poema en su original. 이 포의 바라는 단어는 작품이라는 뜻을 가지고 있습니다. La palabra poema allí significa creación. 다시 말씀을 드리면 인간은 하나님의 작품이라는 얘기입니다. Entonces, en otras palabras, el ser humano es el centro de la creación de Dios. 그런데 그냥 단순한 작품이 아니라 하나님의 최고의 걸작품이라고 얘기할 수가 있습니다. Pero no es tan solo una creación sencilla, no. El hombre es el centro de la creación suprema de Dios. 자, 그렇다면 어떤 의미에서 인간은 하나님의 최고의 걸작품이라고 얘기할 수가 있을까요? Ahora, ¿en qué sentido es que podemos entender que el ser humano es lo más grande de la creación de Dios? 인간 창조를 기록하고 있는 창세기 2장과 2장 말씀을 통해서 같이 은혜를 나누도록 하겠습니다. Vamos a mirar en la historia de la creación del hombre, y eso lo podemos comprobar en Génesis 1 y 2. 첫째로 인간은 하나님 창조 사역의 중심입니다. Vamos a poder confirmar que el ser humano es el centro de la creación de Dios. 우리가 창세기 1장을 읽어보면 하나님 창조 사역의 중심이라고 하는 네 가지 중요한 증거를 찾을 수가 있습니다. Al leer Génesis 1, vamos a poder entender 4 puntos principales que nos ratifican que el hombre, usted y yo, somos el centro de la creación de Dios. 첫째로 하나님은 인간을 맨 마지막에 창조하셨습니다. Primero que todo, vamos a identificar que Dios creó la humanidad al final del proceso de la creación. 그러니까 여러분들에게 질문을 하나 던지도록 하겠습니다. Así que le voy a hacer una pregunta el día de hoy. 하나님이 며칠 동안 우주 만물을 창조했을까요?
¿Cuántos días le tomó a Dios para crear los cielos y la tierra? 자, 아시는 분 한번 손 들어보세요. Si usted sabe, levante su mano, por favor. 하나님이 며칠 동안 ¿Cuántos días le tomó a Dios crear los cielos y la tierra? 6일 동안 하나님이 우주 만물을 창조했습니다. Sí, eso es correcto, 6 días. 여러분, 첫째 날 하나님은 빛을 창조하셨습니다. Entonces, el primer día Dios creó la luz. 그리고 둘째 날은 공창을 창조하시고 공창 위물과 아래물로 나누셨습니다. El segundo día creó la expansión y la separó. 그리고 세 번째 날은 바다와 육지를 나누시고 육지에 식물을 창조하셨습니다. Y en el día tercero Dios separó los mares de la tierra. 그리고 넷째 날은 하늘에 있는 해, 달, 별을 창조하셨습니다. En el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. 그리고 다섯째 날은 바다의 물고기와 공중의 새를 창조하셨습니다. En el quinto día Dios creó los peces y las aves. 그리고 여섯째 날은 땅의 생물들을 창조하시고 맨 마지막에 사람을 창조하셨습니다. Y en el sexto día Dios creó la vida, las bestias y al final creó al hombre. 하나님은 6일 동안 우주 만물을 창조하시는데 맨 마지막 여섯째 날 하나님은 사람을 창조하셨다는 것입니다. Y durante estos 6 días, al final de los 6 días es que Dios creó al hombre. 이것은 이제까지의 모든 창조가 바로 인간을 위한 창조였다는 사실을 우리에게 알려주고 있습니다. Esto nos da a entender que Dios creó todo el universo para que el hombre lo disfrute en su vida. 하나님이 우주 만물을 누구를 위해서 창조했을까요? ¿Para quién entonces creó Dios los cielos, la tierra y todo el universo? 바로 저와 여러분을 위해서 하나님은 우주 만물을 창조하신 것입니다. Para usted y para mí fue que Dios creó, hizo toda la creación, la luz, la tierra y el universo. 제가 살아가는 학교에서는 가수들이 나와서 공연할 때가 종종 있습니다. En Corea, donde yo vivo, algunas veces hacen conciertos y vienen cantantes famosos a estos conciertos. 큰 공연에는 많은 가수들이 등장합니다. Y cuando hay este tipo de festivales, hay muchos cantantes teloneros que salen al principio. 그런데 거기에는 하나의 원칙이 있습니다. Pero siempre hay una norma que tiene que seguirse en estos festivales musicales. 가장 인기 있는 가수 그리고 가장 중요한 가수는 맨 마지막에 나옵니다. Es que la estrella del programa, el cantante más famoso, siempre sale al final del festival. 여러분, 가장 중요한 가수가 맨 처음에 나오면 무슨 문제가 생길까요? Ahora imagine si el más famoso de los cantantes saliera de primero. ¿Qué pasaría con el concierto, con el festival? 그 사람이 노래가 끝나면 모든 사람이 다 돌아갑니다. Tan solo cuando él terminase de cantar, todo el mundo se iría y el festival sería un fracaso. 왜냐하면 대부분의 많은 사람들은 그 사람의 노래를 듣고 싶어서 찾아왔기 때문에 그렇습니다. Porque la mayoría de la audiencia vino para ver a esa estrella del programa. 그래서 그런 큰 공연이 있을 때는 가장 중요한 가수는 맨 마지막에 나옵니다. Entonces, cuando hay un concierto de famosos, el más famoso siempre sale de último. 여러분, 인간도 가장 중요한 존재이기 때문에 하나님이 맨 마지막에 창조하시라는 사실입니다. Lo mismo pasó con usted y conmigo en la creación. Como somos el centro de la creación de Dios, nos dejó para lo último. 하나님 자신의 평강. Y la segunda prueba de que somos el centro de la creación es que Dios mismo se evaluó al final de cada día de lo que Él creaba. 하나님은 창조 사이에 하루하루가 끝날 때마다 하나님 자신이 이렇게 평가하셨습니다. Entonces, día a día Dios evaluaba lo que Él creó. 하나님 보시기에 좋았더라 이렇게 평가하셨습니다. Y cada día, antes de crear al hombre, Él decía, bueno es. 그런데 인간을 창조하고 난 다음에는
한 단어를 덧붙였습니다. Pero en el día sexto, cuando creó a la humanidad, Él le agregó una palabra más. 그냥 하나님 보시기에 좋았다가 아니라 하나님 보시기에 심히 좋았다 이렇게 평가하셨습니다. Y no solo dijo bueno es, dijo es muy bueno. 이것은 바로 인간이 하나님 창조 사이의 중심이라는 사실을 우리에게 알려주고 있는 것입니다. Y la razón por la que Él aseveró esto es para que supiéramos que el ser humano es el centro de la creación de Dios. 세 번째 중요한 증거가 있습니다. Hay una prueba tercera muy importante. 창세기 1장 27절에서 창조를 의미하는 바라라는 단어를 세 번씩이나 사용하셨습니다. Y es que en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, la palabra para creación es bara. 이 창조라는 단어를 히브리어로 바라라고 얘기합니다. La palabra, el vocablo hebreo bara, se utiliza 3 veces en ese versículo. 이것은 하나님의 창조를 의미하는 단어입니다. Y esta palabra significa la creación de Dios. 이 바라라는 단어는 아무것도 없는 상태에서 하나님이 우주만물을 만드신다는 뜻입니다. Esto nos da a entender el concepto de lo magnífico de que Dios creó algo de la nada. 이 바라라는 단어가 창세기 1장에는 5번 등장하고 있습니다. En todo el capítulo 1 de Génesis, esta palabra bara aparece 5 veces. 창세기 1장 1절과 창세기 1장 21절에 한 번씩 나옵니다. Y aparece una vez en Génesis 1.1 y aparece otra vez en Génesis 1.21. 그런데 인간 창조를 설명하고 있는 창세기 1장 27절에는 무려 3번씩이나 등장하고 있습니다. Pero cuando habla de la creación del ser humano, el versículo 27 lo menciona 3 veces. 왜 하나님은 인간 창조하는 그 구절에서 3번씩이나 바라라는 단어를 사용했을까요? ¿Por qué razón Dios tenía que enfatizar a la hora de crear al hombre 3 veces usando la palabra bara? 이것은 인간 창조를 통해서 하나님의 영광이 절정에 달했다는 사실을 우리에게 알려주고 있는 것입니다. Porque eso nos da a entender el enfoque y el énfasis que Dios tenía al momento de ir a crear el ser humano. 하나님의 모든 관심은 인간 창조에 머물러 있었습니다. Todo su enfoque lo puso en la creación del hombre. 그러므로 인간 창조는 창조의 멸류가 아니라 창조의 전정이라고 얘기할 수가 있는 것입니다. Porque la creación del ser humano era el clímax, era la corona de la creación de Dios. 자, 인간 창조와 창조 사이의 중심이라고 하는 네 번째 증거가 있습니다. Y hay una cuarta prueba que nos demuestra que la creación del hombre significa el centro de la creación máxima de Dios. 하나님은 인간을 창조하실 때 삼위 하나님이 상하셨습니다. Cuando Dios se preparó para crear al hombre, reunió a la Santísima Trinidad para discutir este asunto. 창세기 1장 26절에 보시면 우리라는 단어가 3번 등장합니다. El versículo 26 de Génesis 1, el pronombre personal en plural, nosotros, nuestra, aparece también 3 veces. 왜 창세기 1장 26절에 우리라는 단어를 사용했을까요? ¿Por qué razón tenía que utilizar este pronombre nuestra en ese versículo? 이것은 바로 삼위일체 하나님을 의미하는 단어입니다. Nos está mostrando el concepto que allí actuó Dios en su manifestación trina al momento de crearnos. 하나님은 본질적으로 한 분이십니다. Entonces, sabemos que Dios es uno solo. 그런데 하나님은 세 인격, 펄스를 가지고 계십니다. Pero Dios también tiene 3
personas. 첫째로 성부와 하나님이 계십니다. Dios, el Padre, 그리고 두 번째 성자 하나님이 계십니다. Dios, el Hijo de Dios, 그리고 세 번째로 성령 하나님이 계십니다. y Dios, el Espíritu Santo de Dios. 그래서 삼위 하나님을 우리가 Por esa razón es que Él usa el pronombre nuestra, porque está dando a entender la Santa Trinidad de Dios. 여러분 다른 피조물을 창조할 때는 우리라는 단어를 사용하지 않았어요. Cuando creó el resto de la creación, nunca utilizó el pronombre nuestra. 유일하게 인간을 창조할 때만 우리라는 단어를 사용했던 것입니다. Pero específicamente, únicamente para la creación del ser humano, es que Él utiliza este pronombre nuestra. 그래서 우리에게 무엇을 설명하고 있습니까? Esto nos demuestra a nosotros 여러분 인간 창조가 그만큼 중요한 사역이었기 때문에 de que la creación del ser humano era tan importante en ese momento para Dios, 하나님이 인간을 창조할 때는 삼위째 하나님이 상의하셨다는 사실. que nos da entonces a conocer que la creación del hombre fue filtrada en medio de una discusión, de una conversación de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 여러분 우리도 중요한 일이 있으면 혼자 결정하지 않고 상의하지 않습니까? Usted y yo cada vez que tenemos una decisión importante que tomar, usualmente consultamos con alguien importante antes de hacerlo. 어떤 중요한 문제가 있으면 친구를 찾아가서 상의할 때가 있습니다. Algunas veces usted va donde un amigo personal y le consulta. 그런데 더 중요한 일은 부모님을 찾아가서 상의를 합니다. Algunas otras veces, algo muy importante, usted va donde papá o mamá o ambos. 그리고 정말 중요한 일이 있으면 목사님을 찾아가서 상의할 때는 있습니다. Y cuando la situación es crucial, usualmente usted busca a su pastor. 여러분 하나님이 인간을 창조할 때 삼위 하나님이 상대하시다는 얘기는 그만큼 인간 창조가 중요한 사역이었다는 얘기입니다. Y asimismo, en el momento que Dios iba a crear el ser humano, era tan importante que reunió a la Trinidad para que ellos discutieran este asunto. 저와 여러분은 삼위 하나님이 상의해서 창조된 존재라는 사실을 기억하시길 바랍니다. En conclusión, recordemos siempre que usted y yo somos el fruto de la discusión de la Trinidad a la hora de crearnos. 결론적으로 얘기하면 인간은 하나님 창조 사이의 중심이었다는 사실입니다. Entonces usted y yo podemos aseverar con seguridad que usted y yo somos el centro de la creación de Dios. 그리고 이 우주 만물은 바로 저와 여러분을 위해서 하나님이 창조하신 것입니다. Y todo lo que fue creado en este universo fue creado con un solo propósito, que usted y yo lo disfrutemos. 우리는 여기에서 영적으로 아주 중요한 정보를 발견할 수가 있습니다. Aquí encontramos una lección espiritual muy importante. 여러분 예수 믿는 성도들이 바로 세상의 중심이라는 사실을 알고 살아가셔야 합니다. Usted y yo tenemos que reconocer que aquellos que creemos en Jesucristo somos entonces el centro del corazón de Dios en este mundo. 에스겔 38장 12절에 보시면 En Ezequiel 38, versículo 12, 구약시대 이스라엘 백성들을 가리켜서 세상 중앙에 거하는 백성이라고 말씀하고 있습니다. en el tiempo antiguo se decía que el pueblo de Israel era el centro del corazón de Dios. 하나님은 구약시대 이스라엘 백성들을 중심으로 해서 이 역사를 진행시켜 오셨습니다. Dios manifestó a todo el mundo toda su voluntad y todo lo que fue su plan de creación a través de su pueblo Israel. 여러분 신약시대는 누구를 중심으로 해서 하나님의 역사를 움직이게 하실까요?
Pero ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo escogido de Dios para dar a conocer el corazón de Dios? 바로 영적 지성에서 성도들을 중심으로 살아있는 역사를 움직이시는 사람. Es el Israel espiritual que te tipifica a ti y a mí. 그러므로 여러분이 바로 세상의 중심이라는 사실을 아셔야 돼요. Así que tú y yo tenemos que estar convencidos de lo siguiente, que tú y yo somos el centro del corazón de Dios en este mundo. 자, 여러분께서 진짜십니다. Así que voltea al que tienes a tu lado, míralo a los ojos y dile lo siguiente. 당신이 세상의 중심이십니다. Tú eres el centro del corazón de Dios en el mundo. 여러분, 우리가 생각할 때는 대통령이나 혹은 돈을 가져가는 부자들이 세상의 중심인 것처럼 보입니다. Así que cuando usted y yo venimos a pensar en este concepto, imagine esto, cuando usted mira a un presidente, un rey, la reina, usted dice, wow, son el centro de la atención del mundo. 그러나 성경은 그렇게 말씀하고 있잖아요. Pero la Biblia no dice eso. 여러분, 예수 믿고 구원받은 성도들이 바로 세상의 중심이라는 사실. Porque son aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, los que somos el centro de atención de Dios en todo el mundo. Así que espero que usted y yo seamos creyentes en la gracia de Dios. Amén. 할렐루야! Aleluya. 할렐루야! Aleluya. 자, 하나님은 인간을 어떤 존재로 창조했을까요? Así que preguntémonos cómo Dios creó el ser humano. 두 번째는 하나님의 형상대로 창조하셨습니다. Punto importante número 2. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. 하나님의 형상대로 창조했다는 얘기가 무슨 얘기일까요? Ahora, ¿cómo así que creados a la imagen y con la semejanza de Dios? 쉽게 설명하면 이런 뜻을 가지고 있습니다. Ahora, puesto de manera sencilla, significa lo siguiente. 하나님은 소를 소처럼 Dios creó la vaca como vaca. 하나님은 돼지를 돼지처럼 창조하셨습니다. Dios creó los cerdos como cerdos. 하나님은 닭을 닭처럼 창조하셨습니다. Dios creó los pollos y las gallinas como pollos y gallinas. 그런데 하나님은 사람을 사람처럼 창조하지 않았습니다. Pero Dios no creó al hombre como hombre. 하나님은 사람을 하나님처럼 창조하셨습니다. Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. 여러분, 그러니까 사람이 하나님이라는 얘기가 안 돼요. Así que esto significa que 사람을 no significa que los seres humanos seamos dioses. 하나님의 사람을 하나님처럼 창조했다는 얘기는 하나님을 닮은 존재로 창조했다는 얘기입니다. El haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios quiere decir que somos como Dios, somos similares a Dios. 여러분, 이 세상에 하나님을 닮은 존재는 사람밖에 없어요. En este mundo creado solo existe un ser que fue creado a la imagen y con la semejanza de Dios. 여러분, 역사를 보시면서 이렇게 인사하시길 바랍니다. Así que voltea al que tiene al lado y dígale, 가만히 보니까 하나님을 많이 닮으신데 그렇게 인사하세요. cuando veo con detalle tu manera de ser, veo que eres como Dios. 여러분, 이 얘기가 육체적으로 닮았다는 얘기가 아닙니다. Yo no te digo que físicamente te parezcas a Dios, 왜냐하면 하나님은 영이십니다. porque Dios no tiene cuerpo físico, Dios tiene un ser espiritual. 자, 그렇다면 하나님 형상은 구체적으로 어떤 일고 있을까요? Ahora entonces pregúntate, ¿cuál es la imagen de Dios? 하나님
나누면 네 가지로 설명할 수가 있습니다. 네 가지. Vamos a explicarlo en 4 puntos diferentes. 첫째는 영적 형상이 있습니다. Vamos a ver primero la imagen original de Dios. 이 영적 형상은 다시 두 가지로 설명할 수가 있습니다. Y esto nos muestra dos aspectos. 첫째는 영성입니다. Primero que todo, la espiritualidad de Dios. 여러분, 하나님이 창조하신 피조물 가운데 영성을 가지고 있는 존재는 사람밖에 없어요. De toda la creación y los seres creados en la creación, el único ser espiritual es el hombre. 우리가 영성을 가지고 있기 때문에 영이신 하나님을 예배할 수가 있는 것입니다. Como tenemos espíritu dado por Dios, somos los únicos que podemos creer en Dios de manera espiritual. 우리는 하나님을 닮은 영성을 가지고 있기 때문에 하나님을 찬양할 수가 있는 것입니다. Por esas razones que usted y yo podemos cantar y adorar a Dios de manera espiritual. 우리는 영성을 가지고 있기 때문에 살아계신 하나님과 교제를 나눌 수가 있는 것입니다. Como nosotros somos espirituales, podemos hablar con Dios. 그런데 다른 피조물은 영성이 없어요. El resto de la creación no es espiritual. 여러분, 소가 하나님 앞에 예배를 드렸다는 얘기 들어보신 적 있어요? ¿Usted alguna vez ha visto una vaca aquí prestándole servicio a Dios? 여러분, 돼지를 모여서 하나님을 찬양했다는 얘기 들어보신 적 있습니까? ¿O usted ha visto la iglesia de los cerdos adorando y exaltando a Dios? 닭들이 기도해서 응답을 받았다는 얘기 들어보신 적 있어요? ¿O usted ha escuchado el coro de las gallinas cantándole y cacaraqueándole a Dios? 여러분, 그런 일은 일어나지 않습니다. Esas cosas no pasan. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그들에게는 영성이 없습니다. Porque ellos no son seres espirituales. 그래서 영이신 하나님을 예배할 수가 없는 것입니다. Ellos no pueden servirle a Dios de manera espiritual. 그래서 영이신 하나님을 찬양할 수가 없는 것입니다. Por lo tanto, ellos no pueden alabar ni adorar a Dios de manera espiritual. 그래서 영이신 하나님과 교제를 나눌 수가 없는 것입니다. Ellos entonces no pueden hablar espiritualmente con Dios. 유일하게 하나님을 닮은 인간에게만 하나님이 영성을 주셨어요. Esta característica Dios se la dio únicamente al ser humano, el poder ser espiritual. 그래서 우리는 하나님을 예배할 수가 있고, Por esas razones que usted y yo podemos servirle a Dios de manera espiritual. 그래서 우리는 하나님을 찬양할 수가 있고, Y es por eso que alabamos y adoramos a Dios. 그래서 우리는 하나님과 교제를 나눌 수가 있는 것입니다. Y es por eso que podemos hablar con Dios. 우리의 영성을 선물로 주신 하나님을 찬양하시는 주의 이름으로 축복합니다. Así que alabemos a Dios porque nos dio su espíritu para hacerlo. 할렐루야! ¡Aleluya! 영적 형상의 두 번째는 불멸성입니다. Y la segunda característica o aspecto importante de la imagen original de Dios es el ser impredecible. 여러분, 하나님의 죽음이 있을까요? Dios conoce la muerte. 하나님에는 죽음이 없습니다. No hay muerte en Dios. 그러므로 하나님을 닮은 인간도 처음에는 죽음이 없는 존재로 창조하셨습니다. Así que en el principio el ser humano fue creado para no conocer la muerte. 그런데 왜 우리에게 죽음이 찾아왔습니까? Ahora, ¿por qué razón la muerte entró a nuestras vidas? 인간이 선악과를 따먹고 타락했기 때문에 죄의 결과 죽음이 찾아온 것입니다. Como consecuencia de que el ser humano comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es que la muerte entró a la humanidad. 그런데 하나님이 사람을 처음 창조했을 때는 죽음이 없는 존재로 창조하셨습니다. Pero no fue hacia el principio, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó para que no conocieran la muerte. 로마서 6장 23절에 있는 말씀처럼
Tal como lo dice en Romanos 6, versículo 23, 죽음은 죄의 결과라는 사실을 여러분이 아시길 바랍니다. porque la paga del pecado es muerte, y esto lo conocemos usted y yo todos. 우리는 여기에서 아주 중요한 영적인 교훈을 발견할 수가 있습니다. Pero aquí también encontramos una lección espiritual. 여러분, 죽음을 가져왔던 죄 문제가 해결될 수가 있다면 Si nosotros podemos resolver este asunto de la muerte que vino por el pecado, 우리는 영원히 살 수 있는 길이 있다는 사실을 믿으시길 바랍니다. entonces podemos encontrar y darnos cuenta que hay un camino para vivir en la eternidad. 그런데 이 죄 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 오신 분이 계세요. Porque hubo alguien que vino a esta tierra a resolver el problema de la muerte y del pecado. ¿Y quién es esa persona? 그분은 바로 예수 그리스도입니다. Se llama Jesucristo. 우리가 예수를 믿는다면 Si usted y yo creemos en Jesús, 우리는 모든 죄를 용서하고 사함을 받습니다. seremos salvos y podremos tener la capacidad de arrepentirnos de todos nuestros pecados. 우리가 예수를 믿는 그 순간 죄 문제가 완벽하게 해결될 수가 있다는 사실입니다. En el mismo instante que usted y yo creemos en Jesús, ese problema del pecado será resuelto. 그리고 하나님은 예수 믿는 성도들에게 또 한 가지 선물을 주십니다. Y Dios nos ha dado un regalo más a todos los que creemos, a todos los cristianos. 영원히 살 수 있는 하나님의 생명을 선물로 주시는 것입니다. Ese es el regalo precioso de la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Salvador. 하나님의 생명을 가지고 영생이라고 부릅니다. A esto le llamamos el regalo de la vida eterna. 여러분, 예수 믿고 구원받은 모든 성도들이 하나님이 주시는 최고의 선물은 바로 영원히 살 수 있는 영생의 선물이라는 사실을 기억하시길 바랍니다. Todos aquellos que creímos en Jesucristo hemos recibido este regalo que significa vivir eternamente con Él. 여러분에게 이렇게 인사하시길 바랍니다. Ahora voltea al que tienes a tu lado y dile: 당신은 최고의 선물을 받으셨습니다. usted ha recibido el regalo más grande de toda la creación. 그 선물은 바로 영생이라는 선물입니다. Y ese regalo es la vida eterna. 그래서 예수는 이렇게 말씀하십니다. Así que Jesús lo puso de esta manera, Él no lo dijo de esta manera. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 그렇게 말씀하십니다. A todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. 그리고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않으리라 말씀하십니다. Y todos aquellos que creen en mí vivirán por una eternidad. 여러분, 그 말씀을 믿으시길 주의 이름으로 축복합니다. Por lo tanto, te invito a que creas siempre en la gracia dada por Dios. 할렐루야! 자, 하나님의 형상은 구체적으로 어떤 형상을 의미하고 있을까요? Ahora, ¿qué más representa la imagen de Dios? 두 번째는 지성적 형상이 있습니다. Segundo, el aspecto o característica de la imagen de Dios es la imagen intelectual de Dios. 골로새 3장 10절에 보시면 En Colosenses capítulo 3, versículo 10, 지식을 가리켜서 하나님의 형상이라고 말씀하고 있습니다. el conocimiento es la imagen intelectual de Dios. 여러분, 하나님이 사람을 창조하셨을 때는 지성적으로 아주 탁월한 Así 존재입니다. que cuando Dios creó al ser humano, lo creó como un ser supremamente inteligente. 하나님이 처음 창조하셨던 아담은 지성적으로 아주 탁월한 존재였습니다. Adán fue un ser humano creado con gran inteligencia y un ser muy brillante. 아담은 굉장히 아주 스마트한 사람이고 아주 똑똑했던 사람입니다.
Él fue bendecido de parte de Dios en que era sabio y muy listo. 성경에 기록되어 있습니다. El que está ahí en la Biblia. 성경 어디에 기록되어 있을까요? ¿Dónde se encuentra en la Biblia? Preguntará usted. 창세기 2장 19절에 보시면 En Génesis 2, versículo 19, 하나님이 창조하신 모든 생물의 이름을 누가 지었을까요? dese cuenta que ahí Adán le dio nombre a cada criatura que Dios había creado. 아담이 그 이름을 지었습니다. Adán le dio nombre a cada criatura que Dios había creado. 이름을 짓는 일은 쉬운 일 아닙니다. Y esto no es fácil. La gente pasa por ahí y no echa cabeza que eso no es tan fácil. 저희 교회에서도 아이가 태어나면 저를 찾아와서 이름을 지어달라고 합니다. Cuando en mi iglesia, mi congregación, cuando una pareja les nace un bebé, tenemos la tradición que me lo traen para que yo le ponga el nombre al bebé. 그런데 어떤 때는 한 달 동안 제가 고민할 때가 있어요. Y algunas veces les pido a ellos que me den 30 días, que me den un mes para orar y pedirle a Dios que me dé el nombre de esa criatura. 그리고 어떤 때는 3달, 4달 동안 고민할 때가 있어요. A veces me toma 3 o 4 meses nombrar un bebé. 여러분 한 번 이름을 지면 평생 불러야 되기 때문에 굉장히 이름 짓는 것이 어려워요. Porque una vez que usted nombra a una persona así, permanecerá por siempre. 여러분 이름 하나 짓는 것도 그렇게 어려운데 Darle nombre a una persona es algo delicado y difícil. 하나님이 창조하신 모든 생물들의 이름을 아담이 지었다. 그것은 탁월한 지성과 Ahora imagínense nombrar a cada criatura que había sobre la faz de la tierra. Adán hizo eso. 여러분 이름을 짓기 위해서는 2가지가 필요합니다. Para poder usted darle nombre a alguien o algo, usted necesita 2 cosas. 첫째는 상대방의 본질을 이해할 수가 있어야 돼요. Usted primero tiene que ponerse en los zapatos del otro. 그리고 두 번째는 특징을 알고 있어야 돼요. Y usted tiene que conocer las características del otro. 그래야 이름을 지을 수가 있다는 거예요. Para poder usted entonces proceder a darle nombre a otro. 하나님이 창조하셨던 아담은 모든 생물들의 이름을 지을 정도로 지성적으로 탁월한 존재였어요. Adán, a quien Dios creó, tenía todas las características intelectuales de Dios para nombrar a toda la creación. 그런데 아담이 타락하는 그 순간 아담은 아주 멍청한 존재입니다. Pero a partir de la caída en el Edén, 여러분의 Adán 자녀 perdió esas características que le fueron dadas por creación. 여러분의 자녀 가운데 시험을 보고 왔는데 점수가 굉장히 안 좋습니다. Dese cuenta, es como si usted ahora fuera a hacer un examen y saca una mala calificación. 그러면 그 자녀를 보고 계속 야단을 치는 부모님이었어요. Por ejemplo, si a un papá o una mamá aquí su hijo le trae las pruebas de bachillerato o la universidad o la primaria y son malas, seguramente usted lo va a corregir y se va a enojar con él. 여러분이 한 가지 아셔야 될 것이 있습니다. Pero por favor reconozcamos una cosa. 여러분 근본적으로 따지고 들어가면 그 아이 잘못이 아니에요. Echémosle cabeza y no es la culpa de su hijo ni de su hija. 여러분의 자녀들이 공부를 못하는 이유는 그 자녀들이 잘못했기 때문에 그런 것이 아닙니다. No es que tu hijo o tu hija nació con un defecto y por eso le va mal en el colegio o en la escuela. 여러분 근원을 찾아서 계속 올라가는 누구 잘못입니까? 아담이 타락해서 그렇게 됩니다. Si realmente seguimos de para arriba, nos vamos a encontrar que la culpa de todo esto la tiene Adán. 아담이 타락하지 않았다면 우리나라에서 공부를 아주 잘하는 그런 Si él no hubiera caído en la tentación, todo el mundo aquí sería inteligente y sabio. 정말 공부할 필요가 없어요. Así que no se preocupen, jóvenes. 여러분 성령 받으면 여러분의 자녀가 아주 똑똑한 자녀가 될 줄 믿습니다. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, inmediatamente le es recompensar toda esa sabiduría una vez más. 우리가 태어날 때 아담의 성령을
nacimos por primera vez de papá y mamá, éramos descendientes de Adán. 멍청한 존재를 태어났지만 Cuando nacimos de papá y mamá, nacimos con ese defecto de esa bobada de Adán. 우리가 성령을 충만히 받으면 아주 똑똑한 사람이에요. Pero una vez que nacimos de nuevo en el Espíritu Santo por medio de la palabra y el Espíritu, nos es una vez más dada la sabiduría original y ahora somos seres supremamente 자, inteligentes. 이사야 11장 2절을 한번 보겠습니다. Vamos al libro de Isaías 11, versículo 2. 이사야 11장 2절까지 한번 보겠습니다. Isaías 11, versículo 2. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 여러분, 성령은 총명과 아이로 지혜를 있습니다. 말씀하고 있습니다. Ahí está la manifestación de toda la inteligencia y sabiduría que usted y yo ya recibimos en Cristo Jesús. 성령은 지혜의 신이라고 말씀하고 있습니다. Su Espíritu Santo nos ha dado toda esa sabiduría. 여러분의 자녀가 공부를 못한다면 절망하지 마십시오. Así que papá, mamá, si tu hijo o tu hija no está estudiando bien, no te preocupes. 하나님 앞에 이렇게 기도하시길 바랍니다. Pídele a Dios de esta manera. 내 사랑하는 자녀가 성령을 충만히 받을 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. Por favor, Padre, bendice a mi descendencia de tal manera que reciban tu Espíritu Santo. 그리고 그 성령을 통해서 성령한 사람 그리고 지식이 필요한 사람을 주시옵소서. Y a través de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos se vuelvan los más intelectuales, los más sabios y los más listos. 여러분이 기도하면 하나님이 응답해 주실 줄을 믿습니다. Si usted ora de esta manera, yo estoy convencido que Dios le responderá a usted. 할렐루야! ¡Aleluya! 세 번째로 하나님의 형상은 어떤 형상을 의미하고 있을까요? Y tres, el aspecto 3 de cómo Dios, cómo es la imagen de Dios, 세 번째 하나님의 형상은 도덕적 형상이 있습니다. es la imagen moral de Dios. 에베소 4장 24절에 보시면 En Efesios 3, versículo 20. Efesios 4, versículo 24. 의와 거룩함을 가리켜서 도덕적 형상이라고 말씀하고 있습니다. La imagen moral de Dios está representada a través de la justicia y la santidad. 여러분, 하나님 이루시고 있습니다. Así que Dios es un Dios justo. 그러므로 하나님을 닮은 인간도 의로운 존재로 창조하셨습니다. Así que todos aquellos que fuimos creados a su imagen, también somos un pueblo justo. 하나님은 거룩하신 분이십니다. Dios es santo. 그러므로 하나님을 닮은 인간도 처음에는 거룩한 존재로 창조하셨습니다. Entonces, como fuimos creados a la imagen de un Dios santo, somos seres creados para ser santos. 그러나 우리가 불의한 존재가 되고 우리가 거룩하지 못한 삶을 살라는 이유가 어디 있습니까? Pero nosotros caímos y dejamos de ser santos y dejamos de ser justos. ¿Por qué? 인간이 타락한 결과로 찾아온 모습인 것입니다. Como resultado de la caída del hombre en el jardín del Edén. Es por eso que somos como somos. 우리는 의 혹은 거룩함을 가르쳐서 하나님의 도덕적 형상이라고 부르는 것입니다. Así que la justicia y la santidad representan la imagen moral de Dios. 여러분, 인간은 결국 범죄하고 타락함으로 말미암아 하나님의 형상이 되었습니다. Así que la humanidad, como consecuencia de la caída del pecado, quedamos cortos, quedamos destituidos de la gloria, de la justicia y la santidad divina.
그런데 이 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 이 땅에 오신 분이 계십니다. Pero hay una manera de recuperar toda esta gloria, justicia y santidad, porque hubo alguien que vino a restaurar eso en nuestra vida. 여러분 그분이 누굴까요? ¿Y quién es esa persona? 그분이 바로 예수님이십니다. Se llama Jesucristo nuestro Señor. 그러니까 예수를 믿으면 Si usted y yo hemos creído en Jesús, 깨어졌던 하나님의 형상이 회복된다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. esa imagen quebrantada y destruida de Dios en usted y en mí puede ser restaurada. 자, 그렇다면 우리가 예수를 통해서 Así que si ese es el caso suyo hoy, 회복될 수가 있을까요? ¿cómo usted puede recuperar la imagen original de Dios? 그래서 내일 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. Eso se lo voy a contar mañana. 자, 오늘 여기서 끝내고 내일 계속해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. Vamos a terminar ahorita por cuestión del tiempo, pero mañana usted no puede faltar. Tiene que venir porque mañana vamos a continuar. Así que por favor, venga y traiga a un invitado. Vamos a orar. Padre Celestial, 오늘 말씀을 통해서 하나님의 인간을 a través de tu palabra en este día, hemos aprendido un poco acerca de la creación del ser humano. 하나님은 인간을 창조사의 중심으로 창조하셨습니다. Tú los creaste como centro de tu creación. 하나님은 인간을 하나님을 닮은 존재, 하나님의 형상으로 창조하셨습니다. Tú nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. 그러나 인간이 죄를 짓고 범죄하는 그 순간 하나님의 형상은 깨졌습니다. Pero como consecuencia de la caída del ser humano, tu imagen fue rota en él. 그런데 그 깨어진 하나님의 형상을 회복시키기 위해서 예수께서 이 땅에 오셨다는 사실을 알게 하시기 Pero 바랍니다. esta imagen distorsionada tuya, oh Dios, fue restaurada con la venida de nuestro Señor Jesucristo. 그렇다면 예수를 통해서 깨어진 하나님의 형상이 Así pues, a través de Jesús, esta imagen rota se ha recuperado y por eso mañana continuaremos aprendiendo más al respecto. 그리고 깨어진 하나님의 형상이 회복되는 축복을 갖게 하여 주옵소서. Señor, recibimos esta bendición de tu imagen siendo restaurada hoy en nuestras vidas. 내일 다시 모여 말씀을 통해서 놀라우신 은혜를 체험할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Y permítenos reunirnos mañana y aprender aún mucho más de esta gracia admirable que tú nos has dado. 예수의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.